राजा हेले बाबा एते जन पर्यंत मु तुम छात्र छाड़ा पढ़ी पढ़ी हेले मो पुआ भी तुम छात्र छाड़ा पढ़ी ताहले मो पुआ तुम साथी किसी कथा हवा पाई चाहूची धन उत्तम ए बुढ़ा दिश को भूली न जीवु रे बापा। हाँ मु भी तुमको देखिबा पाई आसुथिबी। हो तुमे जाओ लो मां आवश्यक हेले केबे केबे देखिबा को जीवु हेले बाबा एबे घिन मोर स्नेह भरा प्रणाम। हो लो मां उठ आज को 12 वर्ष बीतीगला सते कि मोर प्राणप्रिय शांतिलता मते चाहिए ना से आउ मते कहीं मन रखि से निश्चय आउ कहार घर करी सुखरे संसार रही जंगल भितर छोट कुड़ियाटे करी वृद्ध पिता माता सहित रहुछि मुहि वृद्ध पिता माता को भिक्षा मांगी मांगी पेट पुराए यही तो मणिपुर राजा राजांकर सिंहद्वार गीत गाई गाई भिक्षा मांगे पेट पड़ी जाए भोक विकल रे पेट पड़ी जाए भोक विकल रे पेट पड़ी जाए भोक विकल रे आसीछि मु भिखार धरी भिखारी मु भिखारी द्वारू भीता मेरे आगो माता द्वारू भीता मेरे आगो माता खुशी जीव मु घर की बेरी भिखारी मु भिखारी वृद्ध पिता माता जगी बसी रोहित लेखई स्वामी सुन
भिक्षा मुठे दियो माँ बाबू भिक्षा मुठे दियो किए हो भिक्षा स्त्री भिक्षा मुठाइरे तुमर प्राप्य रुह भिक्षा मु आनी देउ अछि धन्यवाद अशेष अशेष धन्यवाद युवराज तुम्हें बोधे ये राज्य राजांकर पुओ ना मु राजांकर पुओ नुहे मु होछि ए मणिपुर राज्यर राजा आश्चर्य तुम बयसर पिला पुणी राजा तुम बापा कौन नहांती ए बापा माने कोन मोर बापा नहांती मोर मां अछंती आश्चर्य कथा बापा ना थई मां थिबो बाबा तो थिबो निश्चय अछंती हेले मु केबे तांको देखिनी कि जानिनी तुम्हें निश्चय जारज संतान कोन कहलो सामान्य भिखारी तू पुणी मत जारज कहि पारेलो भिक्षा मागी खाई पेट पोसुतिलु भिक्षा मागी खाई पेट पोसुतिलु बिहितते बाम कोला अरे मंद मति जारज कहिलु ए बत बुड़ीबो भेला नाही तोहरी रक्षा मृत्यु हेला तोर प्राप्त भिक्षा नाही तोहरी रक्षा माँ देखिबो आसो আরে পুଅ এই কোন କରୁଛୁ ହଁ ମା ଏ ଜଣକ ମତେ ଜାରଜ କହିଲା ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି ହେଲେ ପୁଅ ତୁ ନିତିଦିନ ମତେ ରଡ଼ି ରଡ଼ି ହେଇ ପଚାରୁଥିଲୁ କି ତୁ ମୋ ବାପା କିଏ ହେଲେ ତୁ କଣ ଜାଣୁନାହୁଁ ନା ମା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଯାଏ ଏହାକୁ ଯୋଉ ତୁ ମାରିକି ପଡ଼ି ଦେଇଛୁ ସେଟା ତ ବାପା ମୋ ବାପା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ କଣ ତୋ ମା ହେଇ ତୋ ପାଖରେ ମିଛ କହିବି ଆରେ ମୁଁ ପରା ତୋତେ 10 ମାସ ଗର୍ଭ ଧରି ଜନ୍ମ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ କତ ତୋ ପିତାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବି ଆଉ ଏମିତି ତୋତେ ମିଛ କଥା କହିବି ମା ମତେ କ୍ଷମା କର ମା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଏ ମୋର ବାପା ବୋଲି ମତେ କ୍ଷମା କର ମା ହେଲେ ପିତା ଏଇ ତୋ ପିତାକୁ କଣ କରିବି ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ତୁ ଭୁଲରେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କହୁଛୁ ପରା ରହିଯା ମା ନିୟତିର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେଲୁ ମା ହେଲେ ବାବା ଏଇ ମୋ ପୁତ୍ର ଖେଲୁ ଖେଲୁ କଣ କିଏ ଜାଣି ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ହଲୋ ମା ମୋ ତପସ୍ୟା ସିଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ପୁନଶ୍ଚ ତୋ ନିକଟକୁ ଆସିছিল ମା ହେଲେ ବାବା ତୁମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଜପ ସାଧନରେ ଯଦି ମୋ ପତିକୁ ତୁମେ ଜୀବିତ କରିଦେନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁମ ଧର୍ମ ରହିଥାନ୍ତା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ମା ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନେଇଲୋ ମା ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗଳାଲେରୁ ମା ଏବେ ଦେଖ ମନ୍ତ୍ର ଜଳରେ ସିଞ୍ଚନ କଲା ପରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଉଠିବେ ଚଞ୍ଚଲେଲୋ ମା नियतिर रीति एई अटई विचित्र पुत्र हते पिता शिर होइला आघात पाया नथिला चेतन स्मरण शक्ति फेरिला एबे तत्क्षण ए तू माने किए काहर को मध्य चिन्ह पारु नाही अरे ए मते कौन तुम भूली गल ना मोर मन पड़ुनी तू माने किए अरे मु परा तुम प्रेमिक शांतिलता मो प्रेमिका शांतिलता हाँ ना मोर किछि मन नाही मु एथिकी जानिछि मु राजा विक्रम सिंहकर तांको कनिष्ठ पुत्र आनंद
ମୋର କିଛି ମନେ ପଡୁନି ତୁମେ ମାନେ କିଏ? ଆରେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମ ଔରସରେ ମୋ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଉ ଏବେ କହୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନା? ଶାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଉତ୍ତମ? ନାଇଁ ମୋର କିଛି ମନେ ପଡୁନି। କିଛି ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଏ ତୁମ ପୁତ୍ର ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଭାରିଜା। ବୋଧେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛି ପୂର୍ବ ମୋ ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସୁଛି, ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଯଦି ତୁମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପଡୁନାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ମିଛ କହୁନି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ପରା ତୁମ ପ୍ରିୟା ଶାନ୍ତିଲତା। ପ୍ରିୟା ଶାନ୍ତିଲତା? ହଁ ହଁ। କାହିଁ ମୋ ପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦ? ଏଠି ନୟନ ଦେଖିଛି ପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ, ପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାମାନ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅଛି ଶବର ପୁଅ। ପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବାପା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଭୁଲ କାହାର ବୋଲି। ମୋତେ ନିଜ ଗୁଣେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବାପା, କ୍ଷମା କରିଦେ। ନା ନା ବାପା, ଆପଣ ଏପରି କହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯଦି ମା ତାରିଣୀ ରକ୍ଷା କବଚ ନ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାପା। ତେବେ ଆସ ପୁତ୍ର, ଆସ। ସେଇ ଘର ଭଙ୍ଗା ପ୍ରାଣୀ ଖବରଦାରଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନେ ଯିବା। ଆସ ପୁତ୍ର, ଆସ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ବାପା ଏ କହୁଥିଲେ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆସ ମୋ ପୁଅ। ଆସଲୋ ମା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ନାତି ଟୋକାଟେ। ବାପା, ତୁମର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିଲେ ବୋଲି ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା। ମୁଁ ବାହା ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଛ? ହଁ ବା, ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ନାତି ଟୋକାଟା ମୋର ଭାରି ଚାଲାକ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ସେଇ ଖବରଦାରଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଶାନ୍ତି ପୁଅ ଉତ୍ତମ, ବାପା, ଶାନ୍ତି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଶାନ୍ତି ପୁଅ ଉତ୍ତମ, ଆସ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ପଖତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସମସ୍ତ ରାଜସିଂହାସନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଏବେ କୋଉଠି ଯିବ ମୂର୍ଖ?
ओ सबल टका पुणी मृत्यु भिक्षा करी आसुच कि मूर्ख आज तोर रक्षा नहीं जदि दम अच्छी युद्ध रे प्राप्त करके जा ताहले ठीक अच्छे मूर्ख ए अशांत मंदिर देवालय हले मध्य बल त्याग करे सेमिति आज तो छाड़बी मूर्ख ताहले प्रस्तुत हो जा मूर्ख देवालय कुकुर मल त्याग कले भगवान सही पारती भक्त केबे सही पारे ना युद्ध पाई होई जा प्रस्तुत ताहले ठीक अच्छे मूर्ख होई जा प्रस्तुत उचित शास्ति दिया जीवो पुत्र से किए बापा से होछि मो बड़ पुओ शांत हे भगवान आसी लोक को पर कले एमिति दंड भोगी मो मो जन्मदाता बापा को मारिछि मो आई को मारिछि हे भगवान जीवन रखी तेणु मो मरी उचित कर्तव्य ना ना बड़ भाई सेमिति कहतुनी ना सेमिति कहतुनी भाई पुत्र आनंद बड़ भाई को क्षमा कर ताको छाड़ी दे तार जतिकी माने सेई अन्याय करिछि मो हाथ जोड़ुछि बापा ताको भोगिबाकू दे नहीं बापा ताको मो हस्तरे छाड़ी दे मो बड़ भाई को क्षमा कर दंत बापा ना सेमिति कहतुनी बापा ना बापा मत क्षमा दियो मो मो भूल रो पश्चाताप करि सारिछि बापा मुझे एमती भूल करी दर्शक समाज मत कहे मोर क्षमा ना हे दर्शक समाज आपण मैंने मन रखु प्रत्येक एमती प्रत्येक दुनिया एमती ए समाज एमती परिस्थिति चलती हे दर्शक समाज आपण मैंने मन रखु एमती निज निज घरे मध्य तेणु एही प्रति आपण मैंने सतर्क रही बड़ भाई तुम्हारा दुर्बुद्धि एमती नथिला तुमको किए शिक्षा देथिला बड़ भाई सही नाटक गोवर्धन सही गोमाता खबरदार सही तो विरुद्ध मो बापा ए सब षड्यंत्र करने जन कल तेणु मुझा कथार पड़ी मो सुना संसार टाक चारकार करदेली बापा से कुलांगार खबरदार को छाड़बानी आज चलो चलो कोठी अच्छे अनुसंधान देखा कोठी अच्छे से कुलांगार खबरदार चलो पुत्र सही खबरदार घर भंगा प्राणी को अनुसंधान
ভুল কলি মু যাহার ক্ষমা নাহি এমিতি পাপ কলি